अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल गाज़ी गुफ्तार देख रहे हैं और मेरा नाम अवैस मलिक है। नाजरीन, हमारे मुल्क में बहुत सी किस्मों के लोग रहते हैं। उनमें से एक किस्म, उसे मिडिल क्लासिया कहा जाता है। ये मिडिल क्लासिया होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। और अगर सारी गुफ्तगू करने के बाद आपको ये महसूस हो कि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, तो खुदारा मुझ पर गुस्सा ना कीजिएगा और ना ही मेरी बातों का बुरा मनाइएगा। मैं भी आप ही जैसा हूँ और मिडिल क्लासिया ही हूँ। नाजरीन, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिजाह के इस अंदाज से की गई बात को अगर हम कुछ अच्छे पहलुओं से देखें और हमें कोई इस्लाह का मौका मिल जाए, तो ये कोई मामला इतना बुरा नहीं होगा। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन मिडिल क्लासिए के लिए क्या है, या मैं उसे किस तरह से परसीव करता हूँ, ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वीलॉग देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। उससे ये पता लगता रहता है कि आप लोगों की मेरे वीलॉग के बारे में क्या राय है। तो आज का जो उन्वान है वो है मिडिल क्लासिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए लगभग 75 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से रहते हैं, गरीब और अमीर। इनके जो दरमियान होता है उसे मिडिल क्लासिया कहा जाता है, और मैं समझता हूँ सही बेड़ा उन्हीं का गर्क होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज़ इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, फलां चीज़ इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि उसके पास पैसा है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा ये मिडिल क्लासिया ही है, क्योंकि अमीर इसे गरीब समझते हैं और गरीब इसे अमीर समझते हैं। ये मिडिल क्लासिया होता कौन है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है लेकिन सेकंड है। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है लेकिन किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर की तरह है। कपड़े साफ लेकिन चलते कई कई साल। घर में यूपीएस भी लगा होता है लेकिन उसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी भी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खा कर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज़्यादा निकलवाने की ना ज़रूरत पड़ती है ना हिम्मत पड़ती। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे भी बनाता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की पूरी फैमिली के लिए 2 बर्गर्स में ही काम तमाम हो जाता है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस बेचारे की सारी ज़िंदगी कमेटियां डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज़्यादा तादाद जो है ये मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में बेचारे शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके यहाँ बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल पैसा नहीं है।
جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کسی فٹ پاتھ پر نیند پوری کر لیتا ہے۔ پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رگڑا بیچارہ اس کو لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق۔ غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاس یہی پال رہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاسیے کے ہی دماغ میں ہوتا ہے۔ یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات بھی کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کو اپنی زندگی غریب سے بھی بدتر گزارنی ہوتی ہے، لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی لوئر ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کی ٹرم نہیں سنی ہوگی۔ لوئر غریب یا اپر غریب بھی نہیں ہوتا، صرف لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ ہی سننے کو ملتے ہیں۔ لوئر اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ لوئر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی، نیندیں دونوں کی اڑی رہتی۔ یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال ہی لیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بناتے ہی گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے والا کارڈ تو ڈلواتے ہیں لیکن پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے کہ گھر والوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ 1 مس کال کا مطلب میں آ رہا ہوں اور 2 مس کال کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا لیٹ ہوں۔ یہ 1 دن کی استری کیے ہوئے کپڑے 2 یا 3 دن بھی چلا لیتے ہیں۔ یہ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے کہ بجلی کے میٹر کی ریڈنگ زیادہ تو نہیں چیک کرتے رہتے۔ یہ کبھی بھی بیچارے اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی، گیس اور پانی سارے بل اکٹھے ادا کر دیں۔ لہذا بجلی کا بل ادا کریں تو گیس کا بل اگلے مہینے پر ڈالنا پڑتا ہے۔ ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے لہذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اور اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کر ہی لیتی ہے۔ لیکن یہ بیچارہ مڈل کلاسیہ پریشان ہی رہتا ہے کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لایا تھا وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنہا ملنے کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاسیہ کرے کیا؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ مانگتا ہے، نہ بھیک مانگتا ہے۔ یہ صرف پڑتا ہے، سسکتا ہے اور ہر لمحے مرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ علامتیں آپ کے اندر باوجود امیر ہونے کے بھی ہیں تو سمجھ لیجئے آپ بھی ذہنی طور پر مڈل کلاسی ہی ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔